खोर्धा ब्लॉक अंतर्गत नंदपुर ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर में पल्ली रे प्रशासन कार्यक्रम सह ओडिशा रे बीजेपी सरकार 2 वर्ष पूर्ति अवसर रे एक भव्य सभा एवं जन अभियोग शुणाणी शिविर अनुष्ठित हो जायछि। ए कार्यक्रम रे स्थानीय जनसाधारण बहु संख्यार जोगदे सरकार विभिन्न जन कल्याणमूलक योजना संपर्क में अवगत होगा सहित निज अंचल समस्या अभियोग गुड़िक प्रशासन सम्मुखें उपस्थापन करथिले। ए शिविर माध्यम साधारण लोकों समस्यार त्वरित समाधान और प्रशासन को ग्रामांचल लोकों निकटतर करने उद्देश्य सफल होइथिबा मत प्रकाश पाइछि। कार्यक्रम सफल आयोजन में नंदपुर ग्राम पंचायत सरपंच श्री विप्लव केशरी बलियार सिंह को भूमिका उल्लेखनीय रही। तांको दक्ष नेतृत्व समन्वय रक्षा एवं जनसेवा प्रति निष्ठा कार्यक्रम को सफल करिपारे मुख्य भूमिका ग्रहण करथिला। उपस्थित जनसाधारण मध्य सरपंचों ए प्रयास को प्रशंसा करने सह भविष्य में एभली जनहितकर कार्यक्रम आयोजन पर आशा प्रकाश करथिले। स्थानीय अंचल विकास लोकों समस्यार समाधान एवं सरकारी सेवा को घर पाखरे पहुंचाइबा दिगरे कार्यक्रम एक सफल पदक्षेप बोली मत प्रकाश पाइछि। नंदपुर पंचायत रे पल्ली प्रशासन द्वितीय थर पर होची कौन कहबे ता विषय प्रतिक्रिया कौन? पल्ली रे प्रशासन नंदपुर ग्राम पंचायत रे समस्त जनसाधारणकर ए पल्ली प्रशासन अर्थ प्रशासन केमती आसी जनसाधारण पाखे पहुँचो से सरकार सुव्यवस्था को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझींकर सरकार निर्देश अनुसार प्रत्येक पंचायत रे प्रति मासर सोमवार पल्ली प्रशासन केमती पल्ली रे पहुँची जनसाधारण पल्ली रे थिबा लोक मानकर तांकर प्रतिभा को किभली भाव में सरकार पाखरे एवं राज्य स्तर रे एवं देश स्तर रे पहुँचाइबा प्रशासन आसी समस्त दुख सुख बुझापी आज ये व्यवस्था यह द्वितीय थर बर्तमान नंदपुर ग्राम पंचायत रे चली। एटी सरपंच महोदय से सुचारू रूपे एटी परिचालना करुचंती। समस्त लाइन डिपार्टमेंट रो अधिकारी वृंद एवं कर्मचारी वृंद सम्मानीय बीडीओ एवं सम्मानीय एबीडीओ एवं सीडीपीओ समस्ते आसी डाक्तर समस्त लाइन डिपार्टमेंट रो अधिकारी आसी पल्ली रे पंचायत जरिया पंचायत कार्यालय मध्य होइथिबा समावेश को ठीक भाव लोकंकर माने जनसाधारण असुविधा सुविधा को बुझी एवं सरकार पाखे पहुँचे तार सुविधा तार सफल करने ये व्यवस्था करा जायछि। सरकार निर्देश को एठी पंचायत सरपंच सुचारू रूपे परिचालना करता मुझे उपाध्यक्ष हिसाब से पंचायत समितिर धन्यवाद दूची। कारण 22टी पंचायत में मुझे बुलूची सब पंचायत रे पल्ली प्रशासन चली दीर्घ वर्ष धरी 1.5 वर्ष धरी बर्तमान सरकार निर्देश अनुसार पल्ली प्रशासन चली। प्रशासन केमिति जो सरकार लोक मैंने जनसाधारण दौड़ी जाऊे खोर्धा एवं जिला ऑफिस की ब्लॉक ऑफिस की तहसिल ऑफिस की से तहसिलदार ठू धरी बीडीओ ठू धरी समस्त लाइन मेडिकल अफसर को धरी समस्त आसी पल्ली रे पहुँचते। पल्ली रे अर्थ पंचायत रे पहुँची ए पंचायत थिबा जनसाधारण सुविधा असुविधा को नजर को नहीं किभली भाव में असुविधार सम्मुखीन होता समस्या को समाधान करने सरकार निर्देश को सुचारू रूपे पालन कर। मु योगेंद्र कुमार दलई ग्राम नंदपुर ग्राम पंचायत बासिंदा। आज सरकार 2 वर्ष पूर्ति उपलक्षे कार्यक्रम अच्छी बस पुनर्बार आप पंचायत रे पल्ली प्रशासन आगामी दिन में जो अभियोग सब जाता केन्द्र पूरण हो आज जो अभियोग सब कौन विषय कौन कह? आज आम नंदपुर पंचायत रे पल्ली प्रशासन कार्यक्रम होटा कि आम ओडिशा सरकार एवं केंद्र सरकार 2 वर्ष पूर्ति उपलक्षे यह समारोह पालित कराउछि। यही अवसर में आम पंचायत नंदपुर में जो कार्यक्रम करा विभाग में प्राय 10टी ରୁ 14टी विभाग बोधी आसछन्ति निज निज कार्यक्रम विषय जनवाई। विशेषकर मुझे कहबी आमर गत 5 वर्ष भितर आमर सरपंच जी अच्छा कि विप्लव केशरी बलियार सिंह से अनेक गुड़िए उन्नतिमूलक कार्य करछन्ति एवं प्रत्याख्यान आउ किसी कार्यक्रम होगापी चलती। यही विगत 2 वर्ष भितर आम मोहन सरकार जो कार्यक्रम चली मोहन सरकार जो सरकारी कार्यक्रम व जनकल्याण कार्यक्रम आमर चलुची से आम सरपंच अग्रभावी रूप कार्य करें गुड़िए कार्यक्रम सफलता सहित कर चलती से देइथिबा प्रतिश्रुति हुए 90 ରୁ 95% कार्यक्रम आमर सफलता लाभ कर आगामी दिन में जो किसी पंचायत अभाव रही ताकू से पूरण करेंगे आमको प्रतिश्रुति दौरान। आज पल्ली प्रशासन जो जनसंपर्क कार्यक्रम करा जाउछि जहाँद्वारा कि
ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସହଯୋଗିତା ରହିଲା ଏବଂ ଯଦି ସରକାର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମିଳିମିଶି କାମ କଲେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଦିଗ ଆହୁରି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ତୀବ୍ର ହେବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଆଜି ଦେଖିବା, ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସରକାର ଏ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 70%ରୁ ଅଧିକା କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୃହ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ବୈପ୍ଳବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଯେବେ 2024ରେ ଯେବେ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା, ଗଠନ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେବା କଥା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବିଗତ ସରକାରଙ୍କର 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଧାନର ଅତି ମିନିମମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁଠି 100 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ ପାରୁନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯାହା ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 8,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତା ବି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 10,000 ଦିଆ ଚାଲିଛି, 5,000 ଦିଆ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆଜି 4ଟା କିସ୍ତି ବି ଆଜିକା ଜୁନ୍ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା 4ଟି କିସ୍ତି ବି ସରିଛି। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ବିଗତ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଥିଲା ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରି ଆମର ଯେଉଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମିଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଗଣାରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପରିଚୟଟା ମୋ ନାଁ ବିପ୍ଳବ କେଶରୀ ବଳିଆସିଂ, ନନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ? ଆଜି ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଆମ ଘର। এই ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନରେ ଆମର 14-15 ବିଭାଗର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ଲକ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବି ଆମର 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ 100ରେ 90% କାମ ଆଗରୁ ଗଲାଥର ବି କହିଥିଲି, ଏଥର ବି କହୁଛି କାମ ସରିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଖାଲି ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ ନୁହଁ, ଆଜି ବି ଆମର ସରକାରଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ପୂରିବାରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷରେ ଯାହା କରାହେଇଛି ସେଥିପାଇଁକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଜି ସେ ସଭା ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଏ ସଭାରେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର ଯାହା କଥା ଦେଇଥିଲେ ତାହା କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା 3500 ଟଙ୍କା କହିଥିଲେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁକା 3500 ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ କହିଥିଲେ, ଏବେ ବି ଚାଉଳ ଦିଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ 4 ଦିନ ହେଲା, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଚାଉଳ। ତା ସହିତ ଭତ୍ତା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ରହିଯାଇଛି, ଏବେ ଆସିବ ଭତ୍ତା। ଆଉ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି 40 ଲୋକଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର 40 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମର ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଆର ମାସରେ ଆହୁରି 10-15 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁକା ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ଦିଆଯିବ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ। ତା ସହିତ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଜନ କୁହାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ PMAY ଘର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଘର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆସିବ ଏହି ଘର। ଯଦି ସେ ଘର କିଛି ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଯିବେ, ତା ଅସୁବିଧା ରହିବନି। ତା ସହିତ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯାହା ବି ଥିଲା ପାଖାପାଖି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଏ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି କାମ ହେଇଛି। କାରଣ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ
ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ତେବେ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ବହୁତ କାମ ହେଇଛି, ଏ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି କାମ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ